हांव कादर्शा कालच्यान एक पोस्ट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपा लागला। तातूंत ते म्हणटा की डिप्युटी कलेक्टराचो ती नोटीस शोकेस नोटीस आनी ती नोटीस आतां म्हाका ऑलरेडी अजून सर्व जावना। नोटिसाचें पळयपाक जाल्यार 23 डिसेंबर आसा आनी ही कालच्यान व्हायरल जावपा लागला। मायणा कुर्तोरीचे PIन कलेक्टरा नोटीस धाडला आनी तो म्हणटा की म्हाजे थंय मायणा कुर्तोरी पुलीस स्टेशन केसी आहा म्हणून आनी डेट आसा 23। म्हाका नोटीस सर्व करनासतना सोशल मिडियाचेर कशी हें नोटीस पावले हो व्हडलो एक प्रश्न आसा। आतां हांव कितलेशे दीस जाले हांव आमगेले इश्यू रेज करता आमगे समाजा लागून। फर्स्ट ऑफ ऑल फेक एज्युकेशन सर्टिफिकेटचो रॅकेट जो आहा तो इश्यू रेज केला। आमची सुन्नी जामा मस्जिद फोर्सफुली बाउन्सर घालून टेक ओवर केल्या ते इश्यू हांव रेज करता। ताका लागून म्हगेलें नांव घाण करपाचो ह्यो प्रयत्न करपा लागला। आतां हांव कलेक्टरा कडेन आतां वचून आयिल्लो आसा। तसोच हांव सांजचो मॅडम SP सुनीता सावंता कडेन बी अपॉइंटमेंट घेतिल्लो आसा। तशेंच हांव सांजचो PI मायणा कुर्तोरी PI कडेन वयतलो आनी ताका विचारतलो बाबा म्हाजेर कितले केसी आसा। थंय मायणा कुर्तोरी म्हागेले केसी कांयच ना। म्हगेली एकूच केस आहा, आमी फातोर्डा डेव्हलपमेंट जावचो म्हणून आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो। गोवा फॉरवर्डा माध्यमांतून आमी प्रोटेस्ट केल्लो। ती एकूच केस म्हागेली चालू आसा आनी मागीर खंयचीच केसी चालू ना। पण हे परत परत सोशल मिडियाचेर हें नांव घाण करपाचें प्रयत्न करपाक लागला। हेका लागून हांव सांजचे सगळे डिपार्टमेंटा कडेन वयतलो आनी तांचे कडेन क्लियरिफिकेशन मागतलो आनी मागतलो की हेज्या फाटल्यान कोण आहा, कोण हेज्या फाटल्यान आहा ते इन्क्वायरी करचें म्हणून हांव सगळ्या कडेन मागतलो।